देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। शिकारपुर के बाद पिशावर, फिरका वाराना दहशतगर्दी उरूज पर, और क्या सियासी मसलेहतें इंसदाद दहशतगर्दी की राह में रुकावट हैं? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। और मैं ये कितनी देर में अब मैं सोचता हूँ बेचारे सिंधियों का, ये भुट्टो के नाम पे इनका कितनी देर आप खून चूसेंगे। साल के आखिर तक सारे पाकिस्तान के सूबों से आप मुकाबला कर लेना, वो तुम सबसे बेहतर चल रहा है। हम सब जानते हैं कि हक़ाइक़ क्या है और हमें एक दूसरे को इल्ज़ाम देने के बजाय हुकूमतों की तकसीम मरकज़ या सूबों की नहीं होती है, पूरी कौम की बात है। आओ बादा कशों की बस्ती से कोई इंसान ढूंढ कर लाएं, मैं फसाने तलाश करता हूं, आप उन्वान ढूंढ कर लाएं। फिरका वाराना दहशतगर्दी का एक और वाकया, दहशतगर्दी की एक और मुजम्मत, दहशतगर्दों से आखिरी दम तक लड़ने का एक और अज़्म। क्या इसके बाद इंतजार फिरका वाराना दहशतगर्दी के एक और दर्दनाक वाकये का इंतजार? सवाल ये है कि एक तकलीफ से दूसरी तकलीफ, एक दर्द से दूसरे दर्द, एक वाकये से दूसरे वाकये की दरमियानी वक्त में हमारी हुकूमत, हमारे अहले इक्तदार, हमारे अरबाब सियासत, हमारे अरबाब महराब मिंबर, हमारे उलमा क्या करते हैं? क्या वो अलावा इंतजार के कुछ और करते हैं? शिकारपुर धमाके में खुदकुश हमला आवर का कुछ और नहीं तो कमीज ही मिल गई और उस कमीज के जरिए दहशतगर्द के दर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या आज के वाकये के लिए भी किसी ऐसी ही गिरफ्तारी का इंतजार किया जाए या इससे बढ़कर भी कुछ सोचा जा सकता है? क्या ये सोचा जा सकता है कि फिरका वारियत के जहर का तिर्याक क्या है और किसके पास है? फिरका वाराना हम आहंगी से फिरका वारियत को शिकस्त क्यों नहीं हो रही? दौरे जदीद का हथियार इंटरनेट फिरका वाराना लिटरेचर से साफ क्यों नहीं हो रहा? इस पर लाजमी सोचना होगा। वैसे सफाई के मिशन पर तो आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के पुराने दोस्त जुल्फिकार मिर्जा भी हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरदारी साहब के बजाय बिलावल की पार्टी बनाना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि जरदारी साहब सिंध हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को अपने कारोबार की तरह चला रहे हैं। करप्शन के लिए ओपन हाउस है, वन मैन शो है, इसीलिए बिलावल आउट है। इसकी नाराजगी जायज है, यानी घर के भेदी जुल्फिकार मिर्जा ने भेद खोल दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सियासी शतरंज के खेल के माहिर खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी अपने ही एक मोहरे जुल्फिकार मिर्जा से मात खा जाएंगे या इल्जामात की भरमार के सामने कोई जवाबी चाल सामने लाएंगे? इस बारे में भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कयूम सुमरो साहब। PMLN से हमें ज्वाइन किया है तलाल चौधरी साहब ने। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगी कुछ ही देर में नाज बलोच। एक ब्रेक लेंगे, पहले देखते रहिएगा न्यूज बीट। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, आपसे शुरू करते हैं। एक के बाद एक दहशतगर्दी का वाकया, फिर ऑपरेशन ज़रबे अज़ब भी जारी है, तो क्या वजह है कि दहशतगर्दों की कुव्वत बाकी है? क्या फौजी ताकत के साथ साथ जिस सियासी ताकत का भी मुजाहरा हमें करना चाहिए, क्या हम वो नहीं कर पा रहे हैं? या फिर आपके ख्याल में इस तरह के जो वाकयात हैं वो ये चीज जाहिर करते हैं कि सारे मामला फौज पर डाल दिए गए हैं और जो सियासी हुकूमतें हैं वो मुतमईन होकर बैठ गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको शुक्रिया। ये वाकयात जो मुसलसल हो रहे हैं इस बात की निशानदेही करते हैं कि हुकूमती रिट नाम की पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं है। रियासत फेलियर का शिकार है, रियासती इदारे फेलियर का शिकार हैं। जी जी। दहशतगर्द आज़ाद हैं। दहशतगर्दों में अपने काम करने के हवाले से मुकम्मल यकसुई है और हमारे हुक्मरानों में कोई यकसुई नहीं है। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद जो अवाम में यकसुई और यूनिटी पैदा हुई थी, उसको मुख्तलिफ किस्म के नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर उसे खत्म किया गया। सियासी तौर पर जो इकदाम हुक्मरानों को करने चाहिए थे और अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। यूं लगता है कि हुक्मरानों के दिल में, सीने में पत्थर का दिल है, इंसान का दिल नहीं है। खाली मजम्मतें करना और खाली तौर पर अफसोस का इजहार करना और फिर उसके बाद चीजों को छोड़ देना,
दहशत गर्दों के खिलाफ कोई क्रैक डाउन ना होना इस मुल्क के अंदर। हर शहर के अंदर छोटे छोटे वजीरिस्तान बने हुए हैं। ठीक है। होना तो ये चाहिए था कि हमारे हुक्मरानों को जब कहा जाता है जी कि हुक्मरान और सियासतदान फौज के साथ एक पेज पर हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अमली तौर पर हमें कहीं नजर नहीं आते एक पेज के ऊपर। बहुत डिफरेंसेस हैं और मुझे तो यूं लगता है कि अल्लामा साहब वैसे एक बात, आज का जो ये वाकया हुआ है, सानेहा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी किस पर आप डालेंगे, किसको जिम्मेदार समझते हैं? दूसरी बात अभी जो आपने की, ये आपकी बातों से लग रहा है हुकूमत और सियासतदान कुछ करते ही नहीं हैं। आपने देखा नहीं कि धमाके के बाद इनके बयानात आते हैं, मुजम्मतें करते हैं, तहकीकाती टीम बना देते हैं, उससे रिपोर्टें तलब करते हैं, जो जिम्मेदार है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के दावे किए जाते हैं, जो जख्मी और वुरसा हैं उनको चेक्स दिए जाते हैं। और क्या करेंगे? मेरे ख्याल में अगर हुक्मरानों का काम ये कि अफसोस करना, मजम्मत करना, तो फिर डिलीवर कौन करेगा, जिम्मेदारियां कौन निभाएगा जी, कार्रवाई कौन करेगा जालिम और कातलों के खिलाफ? ये मेरे ख्याल में रूटीन की बातें हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें एहसास होना चाहिए कि बेगुनाह लोग कत्ल हो रहे हैं। शिकारपुर में एक माँ के 4 बेटे थे, बाप 4 बेटों के साथ गया था, 4 के 4 बेटे उसके शहीद हैं और पूरे सिंध के अंदर दहशतगर्द दंदलाते फिर रहे हैं। आज तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं है। तमाम मरकजी हुकूमतें, सूबाई हुकूमत ये फेलियर का शिकार हो चुकी है। अल्लामा साहब, कल इमरान खान साहब शिकारपुर में थे और खबरें ये हैं कि कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो पेशावर जाएंगे, जरदारी साहब इस्लामाबाद में, शायद वो भी कुछ सोच रहे होंगे कि कहाँ जाना है या क्या करना है। तो इससे ज्यादा आप इनसे और क्या तवक्को कर सकते हैं? हमें हुक्मरानों से डिलीवर करें, ये जिम्मेदारियां निभाएं। ये यहाँ जाना वहाँ जाना छोड़ दें, ये अपनी ड्यूटियां अंजाम दें, जिम्मेदारी अंजाम दें। रियासत और हुकूमत आवाम के जान माल की हिफाजत करे, कातलों के खिलाफ क्रैक डाउन करे। मैं आपके तवज्जो से एक बात कहना चाहता हूँ। देखें, इस वक्त जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, एक तरफ हमें दहशतगर्द मारे हैं और एक तरफ पूरे पंजाब में हमारे खिलाफ क्रैक डाउन है। हमारे बेगुनाहों को दहशतगर्दी के पर्चे काट के जेलों में बंद किया जा रहा है। वही पुलिस जो मॉडल टाउन में जुल्म करने के लिए इस्तेमाल हुई थी, आज हमारे खिलाफ पूरे पंजाब में जुल्म हो रहा है। अच्छा अल्लामा साहब, आप स्टूडियो पहुंच चुके हैं? आप आ जाएं स्टूडियोज में, तो मैं आप ही का फिर सवाल आगे लेके चलती हूँ। तलाश औरी साहब, अल्लामा साहब जब तक ज्वाइन कर रहे हैं, मैं फिर नाज बलोच से सवाल कर। नाज बलोच, ये बताइएगा कि ये जो आज का सानिया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, इसका जिम्मेदार या ये आपकी हुकूमत का फेलियर, इसे क्यों ना समझा जाए? आप लोगों को ये नहीं पता था कि ऑपरेशन ज़रबे अज़ब जारी है, इसका ब्लो बैक आ सकता है, हो रहा है, शिकारपुर में आया, पेशावर में आया, अल्लाह ना करे ये कहीं और भी आ सकता है। आप लोग कितने तैयार थे और क्यों ना आप पर जिम्मेदारी डाली जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, सबसे पहले इस अफसोसनाक वाक़ये के ऊपर हम सब पूरी कौम जो है वो इस पे एक शौक सदमे की सूरत हाल में इस वक्त हम हैं, क्योंकि अभी पे दर पे जो वाक़ये हो रहे हैं, इससे पहले जो शिकारपुर का वाक़या पेश आया, खान साहब कल उधर तशरीफ ले गए और वहाँ जाके लवाहिकीन से उन्होंने ज़ाहिर अफसोस किया जी। और आज पेशावर का वाक़या, इससे पहले भी जो APS का वाक़या रोनमा हुआ पेशावर के अंदर, क्योंकि पेशावर जो है वो दहशतगर्दी की इस जंग के अंदर बड़ा वल्नरेबल एक इलाका रहा है और फाटा से 3 जगहों से पेशावर कनेक्टेड है और FC जो है वो उसकी डिमांड जब से KPK हुकूमत ने की है, वफाक उसको पूरा नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पे हम कभी सियासत नहीं करना चाहेंगे ऐसे मौके पे, और ना हम ब्लेम गेम की सियासत करते हैं। हमारा मानना ये है कि एक आपने जो बात के खिलाफ जो पूरे मुल्क के अंदर आप जो बातें कर रही हैं, पता है लोगों के सवालात ये उठ रहे हैं, जमातों ने मैंडेट ठीक है बिल्कुल दिया, इस पर भी आते हैं। जो आप बात कर रही है ना, सवालात ये उठ रहे हैं कि इमरान खान जो सब पर तनकीद करते हैं, ये बता दीजिए कि KPK के हवाले से, वहाँ सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने कितनी मीटिंग्स की हैं? खुद जो CM KPK हैं परवेज खटक साहब, उन्होंने कितनी की है वहां पर अवाम के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए? या सारी तवज्जो आपकी तनकीद पर है, सिर्फ दूसरों को? और दूसरी जो अभी आपने FC की बात की, तो अगर FC वापस जब तक नहीं आएगी आप लोग कुछ नहीं करेंगे? ये बता दूं, देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि तमाम हॉस्पिटल्स या स्कूल्स या जो हमारे मसाजिद हैं या जितनी भी अहम पॉइंट्स हैं, जो पब्लिक प्लेसेस, इतनी नफरी पुलिस की तो किसी सूबे के पास नहीं है कि वो उन तमाम जगहों के ऊपर जो है नस्ब की जा सके। और ये 65 सालों से जो निज़ाम चलता आ रहा है, कोई 2 साल के अंदर PTI की हुकूमत आके आप एकदम से तो नहीं एक्सपेक्ट आप जानती हैं तमाम मसाजिद को थ्रेट नहीं है, हो जाएगी, एक मखसूस मसला को टारगेट किया जा रहा है ना, लेकिन नहीं बिल्कुल स्कूल्स
देखें स्कूल्स भी प्रोटेक्टेड नहीं है हमारे पास। ये तो इतनी बुरी कंडीशन के अंदर इस वक्त हम इस दहशतगर्दी की जंग के अंदर फंस चुके हैं। एक तरफ देखें हमारे पास ज़रबे आ रही है, हमें पता है कि इसके काउंटर रिएक्शंस होंगे और होते हैं दहशतगर्दी की जंग में हमेशा। इसमें मियां साहब को ऐसी कोई पॉलिसी उनको बनानी चाहिए, कोई तरतीब। मैं आगे बात को लेके चलूंगी, नहीं है एफसी जब तक वापस नहीं आएगी, जब तक एफसी वापस नहीं आएगी, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको आप कैसे बेहतर इस्तेमाल करेंगे? देखें, आप सियासी तौर पे किसी सूबे के इख्तियारात को वफाक के इख्तियार से कंपेयर नहीं कर सकते। ये ओवरऑल की जिम्मेदारी है वफाक। आप मरकज पे डालें, मरकज आप पे डालें, लोग मरते रहे। वो एफसी दे ताकि सूबा जो है वो उसको काउंटर। मियां साहब दुनिया भर के दौरे करते हैं और हर मुल्क में जाके बड़ी उनको खुशामदी करके कहते हैं जी हम आपकी जंग लड़ रहे हैं, हम तो आपके लिए जंग लड़ रहे हैं, हम आपके लिए जो है वो सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आप हर जगह जाके ये मैसेज देते हैं, मुल्क के अंदर वक्त गुजारें और मुल्क के मामलात को संजीदगी से देखें और इन मामलात से क्वेश्चन मार्क तो ये है ना, इमरान खान कहते हैं कि इस साल के आखिर तक तमाम सूबों में केपीके को वो बेहतर कर देंगे। तो उस बेहतरी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उसको सिक्योरिटी आप कैसे बेहतर बना रहे हैं? जब तक आप अमन अमान की सूरत बेहतर नहीं करेंगे किसी भी शोबे में, मईशत हो, अपनी पुलिस कामयाबी नहीं हो सकती है। बस इसके अलावा और क्या किया है? बिक नहीं रही, थाने बिक नहीं रहे, SHO बिक नहीं रहे। हमने अपने करप्शन को काम कर रहे हैं, बिक नहीं रहे, काम कर रहे हैं, पुलिस के निजाम को लेकर आए हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं पारस। आप तमाम सूबों का कंपैरिजन निकालें, केपीके के कंपैरिजन में कोई नहीं आ रहा पूरा उतरा। केपीके एक मॉडल प्रोविंस हम बना रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दी की जो जंग है ये मैटर में सूबा अकेले केपीके में काम कर रही है। दहशतगर्द कैसे यूनिफॉर्म में आ गए वहां पर? नहीं है। ठीक है, तलाल चौधरी साहब, आपने अलामा साहब की बात सुनी, नाज बलोच की भी बात सुनी, अलामा साहब का भी जवाब दीजिएगा और साथ साथ ये बताइएगा कि एक वाक़े की तहकीकात अभी नहीं हो पाती हैं कि दूसरा वाक़या हो जाता है, FIR से आगे मामलात बढ़ ही नहीं पाते, फिर उस वाक़े पे आप लोगों के बयानात शुरू हो जाते हैं। तो इक़दामात क्या आप ले रहे हैं? क्या APC के बाद सारी जिम्मेदारी फौज पे डालने के बाद आप लोग इत्मीनान से बैठ गए, सिर्फ बयानबाजी करनी है आपने एक दूसरे के खिलाफ? सिविल गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारियां निभा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़या है। हमारी लीडरशिप ने भी, प्राइम मिनिस्टर ने ये इसकी मज़म्मत भी की है और सुबह प्राइम मिनिस्टर तमाम अपनी मसरूफियात तरक करके पेशावर जा रहे हैं जी। इसके देखिए मेरी बात अलामा साहब कह रहे हैं दौरों की जरूरत नहीं है। मैं अलामा साहब की राय अपनी जगह मुतकद है, लेकिन मैं ज़रा अपनी जो बात हम उनके, मैं जानता हूँ जो लोग जान से गए हैं उनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन उनके दुख में शरीक होना। इसी तरह आर्मी पब्लिक का वाक़या हुआ तो प्राइम मिनिस्टर आधा ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर की निगरानी में हुआ था, वो खुद पहुंचे थे। उनका ये सबसे पहला उनका दिल ये वो करता है और वो फर्ज समझते हैं कि इस तरह की पोजीशन में जो लोग गमखार हैं, जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो उधर पहुंचा जाए। लेकिन मैं इस पे आपकी दूसरी बात है, देखें बयानबाजी की हद तक ये बात नहीं है। अगर इस वक्त मैं आपको कहूँ कि ये जो 1.5 साल है या जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है या जब से ये हुकूमत आई है, अगर आप अदादो शुमार कंपेयर करें तो पिछले 5 सालों से काफी बेहतर है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि शिकारपुर का वाकया, आज ये पेशावर का, इससे पहले सानिया पेशावर, इससे पहले उसके अलावा वो हमारे बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस का जहाँ परचम का हमारा मार्च होता है, उसे ये तमाम वाकये अफसोसनाक है। लेकिन आप ये देखें हुकूमत क्या कर रही है, क्या हुकूमत वसाइल फराहम नहीं कर रही? क्या हुकूमत ने जो बातें आप गिनवाना आपने शुरू की हैं ना, जो बातें आप गिनवा रहे हैं, मुझे ये बता दें कि उसके असरात नजर क्यों नहीं आ रहे? कब आएंगे? वफाकी और सूबाई हुकूमतें फिरका वारियत के लिए तलाल चौधरी साहब क्या कर रही हैं? कौन सी खास तजावीज ज़ेर गौर हैं? कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं? कौन सी कॉन्फ्रेंसेस बुलाई जा रही हैं? वो चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा था एक उलमा कॉन्फ्रेंस बुलाने का, वो बुला लिया आप लोगों ने वो कॉन्फ्रेंस, या और ज्यादा जरूरी काम है करने को? मैं आपसे अर्ज कर दूं तो आपको मैं वही अर्ज कर रहा था कि क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। फिरका वारियत के लिए लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल, लिटरेचर पे पाबंदी, फाइनेंसिंग जो सबसे मेजर बात है, उसमें जहां जहां से भी पैसे आते थे उस पे तमाम उन स्टेक होल्डर्स को भी हमने ऑन बोर्ड लिया है। और हमने सबसे पहले पहली दफा पाकिस्तान में हुआ, मैं साबित कर दें चले, आपके एमपीए का नाम नहीं है, MNA सॉरी, जिनको दबाव डाल के 4th शेड्यूल में जिनका नाम आप लोगों ने निकलवा लिया है,
آپ دیکھیں گجرات میری کے ایک اخبار کی جھوٹی خبر، میں یہ اس بات پہ زور دے رہا ہوں، نہیں تو وہ اخبار مجھے سو کرے، ایک اخبار انگریزی اخبار کی جھوٹی خبر پر اس طرح کی آپ بات نہ کریں۔ ہم ذمہ دار پارٹی ہیں، ہم ذمہ دار پارٹی ہیں، ہمارے پارٹی میں اہل تشیع، اہل حدیث، اہل سنت، مسلمز، عیسائی، ہندو، تمام لوگ پاکستانیوں کی حیثیت سے۔ اور ایک میری بات سنیں، نہیں اب آپ نے بات کی ہے، میری بات سنیں، میں آپ کو 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں تقریباً 25 ممبر قومی اسمبلی ہمارے اہل تشیع ہمارے بھائی ہیں، وہ پاکستانی ہیں، وہ نون لیگ کے ہیں۔ آپ نے کیسی بات کی کہ یہ میں نے بات نہیں کی، یہ کہا جا رہا ہے، خبریں ہیں، 1 سیکنڈ صرف دیں گے، یہ کنفرم خبر ہے، ڈان نیوز پیپر کی خبر ہے۔ علامہ صاحب کیا نہیں ہے؟ ذرا ان کا یہاں پہ کیا کر دیں۔ میں نے کہا ہے، آپ گجرات کے لوگوں سے جا کے پوچھ لیں، آپ طلال چودھری صاحب ذرا گجرات کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ وہاں کے جو آپ کے MNA صاحب ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، وہ کس چیز میں وہ پکڑے گئے تھے، کس چیز میں وہ ان کے اوپر کیس بنے تھے۔ میرے خیال میں گجرات کے اندر لوگوں کو بچہ جانتا ہے کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ یہ واضحات میں سے آپ مہربانی کریں، ایک دفعہ چیک کر لیں، گجرات کے لوگوں سے پوچھ لیں، وہاں کے لوگوں کی صورتحال آپ کے سامنے آ جائے گی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور جو وہاں پر کارروائی ہوئی ہیں، اقدامات دہشت گردی کارروائی ہوئی ہیں، وہ چیک کروا لیں۔ اچھا طلال چودھری صاحب 1 سیکنڈ، میں دوبارہ آؤں آپ کی طرف، ذرا سنو صاحب کو بھی شامل کرنے دیں۔ نہیں 1 منٹ مجھے اجازت دیں مولانا، یہ دہشت گردی صرف ایک کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، یہاں پر جناز گاہیں، یہاں پہ مسجدیں، امام بارگاہیں، یہاں پر چرچ، یہاں پر ہر ایک ہم اس وقت آپ کے MNA کا سوال لے کے بیٹھے ہیں۔ ہم نے بالکل خدا کی قسم، ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم کسی فرقے کی جنگ نہیں لڑ رہے۔ بالکل ٹھیک، حکومت کی سنجیدگی بھی نظر آ رہی ہے، بالکل فرقہ واریت کے خلاف آپ کتنی سنجیدگی سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب، اب یہ جو سانحات ہیں، واقعات ہیں، حادثات ہیں، اس پہ سیاست تو بالکل نہیں ہونی چاہیے نا۔ ہم یہ بالکل نہیں کہا جائے گا کہ شکارپور میں عمران خان صاحب نے جیسا زرداری صاحب کو ٹارگٹ کیا، ایسا کل زرداری صاحب جا کر عمران خان کو ٹارگٹ کریں، لیکن جب ایک سے زیادہ باتیں لوگ کر رہے ہوں تو پھر وہ حقیقت ہوتی ہے، اسے صحیح مانا جاتا ہے۔ کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی سارے معاملات کو چھوڑ کے صرف پیسہ بنانے میں لگی ہوئی ہے، سندھ میں کام کے نام پر ایک کام نہیں کیا آپ لوگوں نے۔ ذوالفقار مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، عمران خان کہہ رہے ہیں، آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں، کبھی کبھی MQM بھی کہتی ہے جب وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، تو پیسہ بنا رہے ہیں صرف آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں جو آج واقعہ ہوا ہے پشاور میں، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور میں ان لواحقین کے ساتھ ان کے غم میں اپنی طور پہ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کس پہ سیاست کرنی ہے، کس پہ سیاست نہیں کرنی ہے، یہ موقع سیاست کرنے کا نہیں ہے۔ اور پارٹی میں بیٹھ کر کے ہم جس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں، یا یہ حکومت میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے پشاور خیبر پختونخوا ہو، چاہے مرکزی گورنمنٹ ہو، ہمارا سب کا فرض ہے کہ ہم وہ فرض کب پورا کریں گے؟ مذمت کر دی، مرمت کے بارے میں بتائیں نا کہ صوبے کیا کر رہے ہیں۔ میری بات پوری ہونے دو جی۔ تو میں یہاں پہ صرف بیسیکلی 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ مسئلے کو ہم سمجھیں۔ یہ جو دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، یہ ایشو ایک بہت دیکھیں 9/11 کے بعد سے شروع ہوا ہے، اور آج تک ہم سارے سفر کر رہے ہیں۔ بہت سارے اتنے واقعات ہو چکے ہیں، اور اتنے بے گناہ انسان جس میں معصوم لوگ مارے گئے کہ آپ اب تو ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑی بات، اس پوری دہشت گردی میں جو سب سے بڑی قربانی وہ پیپلز پارٹی کی ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ آپ اسٹارٹ کریں کہ جب کارساز کا سانحہ ہوا تو ہمارے 300 بندے اسی دہشت گردی کا نشانہ ہو گئے۔ اس کے بعد قربانی کوئی اور دے گیا، پیسہ کوئی اور بنا رہا ہے۔ میری بات پوری سنیں تو پھر اچھا لگے گا۔ جانتی ہے عوام ساری، کر کہہ رہے ہیں وہ بتائیں۔ میری بات پوری سن لیں گے تو پھر آپ کو شاید بات سمجھ میں آئے۔ تو جب یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، اس کے بعد جب محترمہ کی شہادت کا واقعہ ہوا، تو ظاہری اتنا بڑا انسیڈنٹ تھا، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی قربانی۔ تو اس کے بعد جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم نے سوات میں آپریشن شروع کیا تھا، آپ کو پتہ ہوگا، اور اس کے بعد یہ جو ابھی آپریشن ہو رہا ہے، تو ہمیں بات یہ سوچنی چاہیے کہ گورنمنٹ کا یہ فرض تھا، جو ابھی مرکزی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اسٹیٹ کا یہ فرض ہے کہ جب وہاں ایک طرف آپریشن کر رہے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ یہ اس کے ریپرکشنز ہوں گے، اس کا ہم نے کوئی اہتمام نہیں کیا، کوئی انتظام نہیں کیا۔
اب جب طلال چودھری صاحب جب طلال چودھری صاحب میں بتا رہا ہوں میں اپنا بھی بتا رہا ہوں طلال چودھری میں شکارپور پہ آنا چاہتا ہوں نا. یہ طلال صاحب سے میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران اپنا پرائم منسٹر صاحب کل جا رہے ہیں پشاور. کیا میں ان سے یہ سوال پوچھ سکتا ہوں کہ ایک ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں تو شکارپور میں تو پرائم منسٹر صاحب گئے نہیں. شکارپور میں بھائی میں ابھی تو میں ان سے سوال کر رہا ہوں, میں اس کا جواب دینے کے لیے میرا سوال ہے ان سے, آپ ان سے پوچھو. ساری قیادت گئی ہے ہماری. زرداری صاحب نہیں گئے. ہمارے اپنے سیکیورٹی پرابلمز اتنے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے. دیکھیں ہمارے اپنے پرابلمز, دیکھیں آپ سنیں بات, ہمارے اپنے سیکیورٹی پرابلمز اتنے ہیں کہ ہماری پوری سندھ کی قیادت, چیف منسٹر, ہمارے جتنے کیبنٹ کے لوگ ہیں وہ سارے گئے ہیں. اچھا خورشید شاہ صاحب ہمارے جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں 3 مرتبہ وہ گئے ہیں. یہ بات نہیں ہے. اس کے بعد نہیں, باقی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو کہا, میں آپ کے جواب پہ آ رہا ہوں. پہلے میں ان کی بات, انہوں نے بات کی ہے تو میرا بات وہ زرداری صاحب کیوں نہیں گئے, کوئی جواب نہیں. عمران خان چلے گئے, انہیں سیکیورٹی خدشات نہیں تھے, اس کا جواب نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ عمران خان گئے, اس کے بعد جو عمران خان نے وہاں سیاست کی, اس کو یہ سیاسی بیان وہاں نہیں دینا چاہیے تھا. پورا ملک ایک جنگ کا شکار ہو چکا ہے. وہ وہاں بیٹھ کر کے شکارپور کے انسیڈنٹ کو, سندھ کی کمزوری, میں تو کہہ رہا ہوں یہ پہلا انسیڈنٹ ہوا ہے انٹیریئر سندھ میں. پشاور میں اتنے واقعات ہوئے ہیں تو عمران خان جوابدار نہیں ہے اس بات کا. ان کو نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ کی گورنمنٹ ہے, ان کی ٹوٹلی فیلیور گورنمنٹ ہے, ٹوٹلی فیلیور ہے. آپ کی میموری آپ ریکال کریں گے, پہلا انسیڈنٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں شکارپور کا ہوا ہے. شکارپور کا انسیڈنٹ اس اتنے بڑے پیمانے پہ پہلے ہوا ہے, اس سے پہلا نہیں ہوا اتنا بڑا. انٹیریئر سندھ پورے میں شکارپور میں کئی انسیڈنٹ ہوئے ہیں, پہلے چھوٹے چھوٹے واقعات ہو رہے تھے, اب بڑا واقعہ ہو گیا. گھر ہے, آپ کو پتہ ہے میرے شکارپور سے میں سینیٹر ہوں, میرا گھر ہے. مجھے کیوں پتہ نہیں ہوگا, میرا تو اپنا گھر ہے, میرا تو خود گھر جل رہا ہے. وہاں پہ میرے سے زیادہ کس کو تکلیف ہوگی. لیکن بات کہنے کی ہے کہ اس موقع پہ ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہمیں وہاں جا کر کے عمران نے یہ باتیں کی نا, کیوں اس نے کی باتیں, سیاست نہیں کرنی چاہیے, ڈیلیور کرنا چاہیے. بالکل دیکھیں بڑی زیادتی ہو رہی ہے, یہ صرف سیاسی بیان نہیں دینے چاہیے, بہت بڑی زیادتی ہے اس ملک کے ساتھ. اور یہ فرقہ وارانہ یہ آگ اتنی بڑھ رہی ہے, اگر یہ ختم نہیں ہوئی تو خدا نخواستہ اس ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے. اچھا مطلب آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, سچا جو بتا رہا ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہے. ہمیں اس وقت اپنے ملک کو بچانا ہے, ملک کی سالمیت خطرے میں ہے. اگر یہ واقعات نہیں ہوئے, اگر ہم نے صرف سیاست برائے سیاست کی اور نظام تلاشیاں کی اور اس کا مسئلے کا حل نہیں کیا, سارا مسئلہ آپ نے بتا دیا. آپ کیا حل کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ نہیں بتائیں. ناز جی, یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب کل شکارپور میں تھے, میں ان کے ساتھ وہیں موجود تھی, پریس کانفرنس میں بھی میں ان کے ساتھ تھی. خان صاحب امام بارگاہ گئے, وہاں پہ جا کے انہوں نے اظہار افسوس کیا. خان صاحب ایک پورے پاکستان کے مطلب لیڈر ہے نا, وہ جا سکتے ہیں. آصف زرداری صاحب کیوں نہیں جا سکتے, کوئی ان کے پاس اس چیز کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 4 مہینے یہاں دھرنا دیا تو اس میں ایک بیلون بھی نہیں پھٹا ہے. ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارے اوپر دھماکے کتنے ہوتے ہیں. ہم نے پوری الیکشن کیمپین کیسے چلائی ہے, این پی نے کیا دیما سمجھا, تو میں سن رہا ہوں. لیکن میری بات سنیں, آپ بھی میری بات سنیں کہ خان صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کیس, نہیں میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ خان صاحب اور پیپلز پارٹی کا کیس مختلف ہے. آپ نے بات کہی, میں نے آپ کی بات سنی, اس طرح بات نہیں ہو سکتی. آپ کچھ سچ نہیں کہہ رہے تھے. دیکھیں اب مجھے بتائیں, خان صاحب شکارپور پہنچتے ہیں, جب شکارپور کی گلیاں, سڑکیں, لوگوں کے پیروں میں جوتی نہیں, لوگوں کی حالت, لوگوں کی کٹیاں دیکھتے ہیں, گھر دیکھتے ہیں, ان کے حالات دیکھتے ہیں, ان کے برے حالات دیکھتے ہیں. 30 سال سے پیپلز پارٹی نعرہ لگا رہی ہے کہ جی بھٹو زندہ ہے. تو ٹھیک ہے جی, آپ کا نعرہ اگر یہ ہے کہ بھٹو زندہ ہے, یہاں تو غربت زندہ ہے. جو حالات خان صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, تو ان کا سیاسی قیادت کے بنیاد کے اوپر, سیاسی لیڈر کے, پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی بنیاد اپنے وہاں کے جو شکارپور کے ایم پی ایز ہیں, ایم ایل ایز ہیں, جنہیں فنڈ ملتے ہیں, کہاں پیسے ہیں. بریک کے بعد دیجیے گا, بریک لے لیں. اور علامہ صاحب ذرا اس پہ بریک لے لیں. بات یہ کہ مجھے پارس یہ بتائیے, یہ بتائیے کہ ذوالفقار مرزا پی ٹی آئی کے نہیں ہے, وہ ان کی چلیں یہ بھی بریک کے بعد جواب دے رہا ہوں, یہ بھی بریک کے بعد ٹھیک جو ہے وہ بالکل ٹھیک. بریک لیتے ہیں ناز, مجھے پلیز بریک لینے دیں. ذوالفقار مرزا صاحب کی بھی بات کرتے ہیں, جو وہ باتیں کر رہے ہیں, اور جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں زرداری صاحب کے حوالے سے, پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے, سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے, جامع حکمت عملی کا فقدان کیوں ہے, ذرا یہ بتائیے گا. بالکل ٹھیک, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ.
लामा साहब, ब्रेक से पहले जो सवाल मैंने आपकी तरफ छोड़ा था कि ये जामे हिकमत अमली का फुकदान क्यों है? जो लीडर्स होते हैं उनके बारे में कहा जाता है वो तो मुस्तकबिल में झांक लेते हैं, वो आगे के हालात को देख लेते हैं। हमारे जो रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, ये एक एक सूबे में हुक्मरान बने बैठे हैं, ये क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि मैं तलाल चौधरी साहब ने कहा था कि इस मुल्क में फ़िरका वारियत नहीं है, वाक़यान फ़िरका वारियत नहीं है, दहशत गर्दी है जी। फ़िरका वाराना पाकिस्तान के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये दहशत गर्द हैं, वही लोग हैं जिन्होंने APS पर हमला किया, उन्होंने आज मस्जिद पर किया, शिकारपुर पर हमला किया, वही लोग हैं जिन्होंने मेहरान बेस पर हमला किया, कामरा बेस पर हमला किया। ये दहशत गर्द हैं और तकफीरी हैं, इनकी सोच तकफीरी है। ये एक आइडियोलॉजी है जो पाकिस्तान से लेकर दुनिया के उस कोने तक दहशत गर्दों की एक ही सोच है, एक ही आइडियोलॉजी है। फ़िरका वाराना बुनियादों पे तकसीम करने की साजिश है ना? ये नहीं कर सकते ना, फ़िरका वारियत नहीं है। देखें, इन्होंने अगर APS में मारा तो वहाँ पर सबको मारा है, उसमें शिया सुन्नी सब बच्चों को मारा है इन्होंने, इन्होंने तकसीम नहीं की है। लिहाजा ये दहशतगर्द तकफीरी टोला है जो अपने अलावा जो भी इसके मुकाबले में स्टैंड करता है उसको काफिर कहता है, उस पर हमले करता है। यही वो लोग हैं जिन्होंने चर्चों पर हमले किए हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने एक जोड़े को मारने के बाद जिंदा जलाया कोट राधा किशन लाहौर में, यही वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं के इबादत खानों पर हमले किए, घरों पर हमले किए। पहली बात ये, जहाँ तक जामे हिकमत अमली का ताल्लुक है, ये उस वक्त मुमकिन है जब हमारे हुक्मरानों में हौसला हो, ईमान हो, यकीन हो इस बात पर कि हमने इस मुल्क से दहशतगर्दों का खात्मा करना है। लेकिन उन्हें तो खुद काफी सिक्योरिटी खदशात हमें नजर नहीं, अगर उन्हें सिक्योरिटी के खदशात है, हाँ, ये हुक्मरान अमन के ज़माने के हुक्मरान है, बुरानों के और नाअमनी के ज़माने के हुक्मरान नहीं। इनके सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, ये बाहर नहीं निकल सकते, ये मसाइल हल नहीं कर सकते। तो मेहरबानी करें, ये हुकूमत छोड़ दें, उन लोगों को आने दें जो बहरानों के अंदर कौम को बचा सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर दाखिली जंग शुरू हो चुकी है, जंग की हालत में हमारा मुल्क, और इनकी सूरत हाल देखें, क्या संजीदा ले रहे हैं इन चीज़ों को, दहशतगर्दों का मुकाबले को संजीदा ले रहे हैं। इसके दहशतगर्दों के खिलाफ चंद काम करने चाहिए थे। इनकी पूरे मुल्क में अस्करी ताकत को तोड़ना चाहिए था, इनके पूरे मुल्क में सियासी ताकत को तोड़ना चाहिए था, इनकी मजहबी और आइडियोलॉजिकल ताकत को तोड़ना चाहिए था, इनकी माशी ताकत को तोड़ना चाहिए था, इनकी समाजी और इज्तिमाई ताकत को तोड़ना चाहिए था, जो हमें कहीं नजर नहीं आती। APS के वाक़े के बाद जो कौम में यूनिटी पैदा हुई थी, 21वीं तरमीम बनाई गई, फिर कितनी कमेटियां बनाई गई, डिलीवर नहीं है। आपको पता है कि नेक्टा बनाया गया है, जब मीटिंग हुई तो नेक्टा के हेड के साथ क्या हुआ, उसके मुंह पर मैंने सुना है कि एक वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने थप्पड़ मारा कि तूने दहशतगर्दों की लिस्टें क्यों दी है, क्या उसे कहते हैं कि अपलोड क्यों की है नेट के ऊपर। ये सूरत है हमारे मुल्क के ऊपर। और इसके बाद देखिए, शहबाज शरीफ साहब से एक दहशतगर्द जमात के कलदम जमात के सरबराह मिलते हैं, वो उन्हें यकीन दहानी कराते हैं कि जनाब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपकी तवस्सुत से, तलाल चौधरी साहब यहाँ बैठे हैं, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, एक तरफ हमें दहशतगर्द मारे हैं, इस वक्त पंजाब में चौधरी साहब आप जाके तहकीकात करें, हमारे घरों पर हमले हो रहे हैं, पुलिस घरों में घुस रही है, बेगुनाहों को गिरफ्तार कर रही है, जिसमें से किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इलाके के शरीफ तरीन आदमी है, दहशतगर्दी का पर्चा काट के उसे जेल में बंद किया जा रहा है। ये पंजाब में दहशतगर्दी के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। मैं ये कहता हूँ कि हुक्मरान तो शफीक बाप होते हैं, हुक्मरानों की जिम्मेदारी होती है कि इंसाफ देना, अदल करना, लेकिन हमें पूरे पंजाब में आप जाके देखें जो क्रैकडाउन हुआ है, जिनको पकड़ा गया है वो मजलूम है, औरतों को मारा गया है। साहब, लेकिन आपने जो तलाल चौधरी से सवाल किया, तलाल चौधरी साहब, क्या फिर यही वो बातें हैं, यही वो वजूहात हैं, यही चीजें हैं जो आप लोगों के शायद पांव की जंजीर हैं? देखिए, अगर सिर्फ एक बयान दे दिया जाए या कह दिया जाए, क्योंकि मैं किसी फिरके को यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि जमात है तमाम पाकिस्तान की, तमाम मज़ाहिब की, तमाम फिरकों की, पूरे पाकिस्तान की जुबान है। हम कोर्ट में जा रहे हैं, केस कर रहे हैं कि हमारे बेगुनाह बंदे उठाए जा रहे हैं। जी तलाल चौधरी साहब, आप चेक कर ले प्लीज, आप हुक्मरान जमात के आदमी हैं, आप प्लीज चेक कर लें। जी तलाल चौधरी साहब, जवाब मुझे इजाजत दे। देखिए, मेरी बात सुने, अगर कोई गुनाहगार है, वो कोई भी है, हमने ना फिरके की बुनियाद पर ना मजहब की बुनियाद पर हम तफरीक नहीं कर रहे। क्या ये पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हुआ? 21वीं तरमीम पर मुस्लिम लीग नून पर कितनी तनकीद हुई कि इसमें फिरका वारियत का नाम क्यों डाला गया, इसमें मजहब का नाम क्यों डाला गया। अगर हम सच्चे ना होते, अगर हमने ना चाहते, हमें सारी दुनिया जानती है और हम इस बात का इदराक है कि इस पाकिस्तान में लोग मजहब
اور فرقے کو بنیاد بنا کر پاکستان میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں. 21ویں ترمیم میں یہ دونوں الفاظ وہ لمحہ کب آئے گا جب فل سٹاپ لگے گا؟ علامہ صاحب ان کی بھی سنیں. میں علامہ صاحب کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں. میں اسی پر میں علامہ صاحب کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں ایک بات پہ، بلکہ ان کی دو باتیں بہت اچھی لگیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فرقہ واریت جنگ نہیں ہے اور یہ دہشت گردی ہے تو واقعی یہ بات صحیح ہے، اور ہمیں سب کو مل کر کے اسی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے، نہ کہ اس سبجیکٹ میں پڑھیں کہ جی یہ سیکٹیرین وائلنس. تو یہ بہتر ہے کہ ہم یہ ایک ہی مشترکہ دشمن ہے، ہمارا پورا پاکستان کا دشمن ہے، اور ہمیں پوری پاکستان پوری قوم کو اکٹھے ہونا ہے. دوسرا میں جواب دینا چاہتا ہوں، علامہ صاحب نے کہا کہ جب حالات نارمل ہو تو لیڈرشپ آئے، تو میں علامہ صاحب آپ کی گزارش کروں گا، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ان برے دنوں میں آئی تھی، وہ برے دنوں میں آئی تھی جب ان کو پتا تھا کہ میرے ہاں جب ان کو پتا تھا کہ لائف تھریٹ ہے. میرے بات جب محترمہ میں آپ جواب سنتی نہیں، معذرت کے ساتھ، جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو پتا تھا میری جان کو خطرہ ہے، میں پاکستان میں جاؤں گی تو شاید میری جان کو بھی خطرہ ہے، ان حالات میں بی بی یہاں آئی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ کہنا کہ جی وہ ان کی قیادت بہادر، پاکستان کی پیپلز پارٹی کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر کے محترمہ بے نظیر بھٹو تک، ایون مجھے بتا دیں جناب بلاول بھٹو، مجھے یہ جواب دے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح ان دہشت گردوں کے خلاف بات کی تھی، علامہ صاحب اس سے پہلے اتنے بلند دعوے سے کسی نے بات نہیں کی، اس نے بات کی. باتیں تو سبھی کرتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ، سندھ کے آپ کو پتا ہے کچھ شہروں میں ابھی بھی تھریٹ ہے اس حوالے سے؟ آپ جانتے ہیں خیرپور میں ہے، سکر میں کیا کر رہے ہیں سندھ کا بتائیں؟ پاکستان کو تھریٹ ہے، سندھ کو ہے، کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں کرنے کے لیے یہ اوورآل تو پوری مرکزی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد جب ہم سندھ گورنمنٹ پہ آتے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری. امن و امان مرکز کی ذمہ داری ہے. صاحب نے کہا امن و امان مرکز کی ذمہ بہت داری ہے. بہتر ہوا ہے، پہلے نہیں تھے یہ حالات. میں امن و امان کس کی ذمہ داری ہے؟ مرکز کی، صوبے کی؟ سندھ کی گورنمنٹ پہ آ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں سندھ کی گورنمنٹ اس وقت امن امان کی حالات پہلے سے بہت بہتر ہے. وہ والی جو صورتحال علامہ صاحب پیش کر رہے تھے شاید یہ پہلے صورتحال سکتی تھی، لیکن اب وہ نہیں ہے، اب وہ کافی بہتری ہے. اب آپ وہ پرانا ریکارڈ بھی اٹھا کر دیکھیں، اب پچھلے سال جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے اس کے بعد کافی کمی آ گئی ہے. لیکن اس کا یہ جواب نہیں ہے کہ ہم مطمئن ہیں. اسٹیٹ کا فرض ہے، ریاست کا فرض ہے، ریاست کا فرض ہے، ریاست کا فرض ہے کہ ہر بندے کی سیفٹی سیکیورٹی کرے. ہماری ساری گفتگو میں زیادہ تر بات ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور بے نظیر صاحبہ کی آپ کو پتا ہے لوگ ان کو اسی لیے یاد رکھے ہوئے، انہوں نے اچھے کام کیے، ان کی جانیں شہادتیں دی ہیں، ان کی بڑی قربانی ہے، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اس وقت شکارپور کے شہداء کے بچے، یتیم بچے، ان کی بیٹیاں، ان کی بیوائیں اتوار کو لانگ مارچ کر رہی ہیں کراچی کی طرف شکارپور سے کہ ہمارے قاتلوں کے خلاف فوج آپریشن کرے، اور وہ نہیں ہو رہا. میرے خیال میں آپ یہ باتیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے، لوگ مطمئن نہیں ہیں. حالات بہت بہتر ہیں اور اس وقت پنجاب میں بھی مجھے یوں تو لگتا ہے کہ ہمیں پنجاب میں بھی جو ہمارے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ہمیں بھی یہاں بھی لانگ مارچ کرنا پڑے گا. میں موجود تھی پارس، کل میں شکارپور میں جب ہم موجود تھے اور خان صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، اسی وقت جیکب آباد میں بھی ایک بم بلاسٹ ہوا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے یہ لیڈرز کی بڑی باتیں گنوانا شروع کر دیتے ہیں. ان سے بات کریں تو یہ بھٹو صاحب پہ شروع ہوتے ہیں اور محترمہ پہ ختم ہوتے ہیں. بھٹو صاحب کو کبھی دیکھا تو انہوں نے ہوگا نہیں، لیکن ان کی منشور جو ہے وہ تو کب کا ختم ہو چکا ہوا، اس کو فالو کون کر رہا ہے آپ مجھے بتائیں. اب آصف علی زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ وہ پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا بن گئے. ایک نظریہ ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت کی بات کریں بھٹو صاحب ایک نظریہ ہے کہ نہ آج محترمہ ایک پروگرام ہے، ایک فکر ہے. بھٹو صاحب ایک فکر ہے، لیکن آج آصف علی زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور وہ تو دبئی بیٹھے ہوئے ہیں. سندھ یہاں ہے میرے بھائی، اسلام آباد میں میں آپ کو بتا دوں، میں نے بتا دیا نہیں میں اسلام آباد کی بات نہیں کر رہا. آپ لوگ کا جو فوکس ہے آپ سینٹ کے اوپر ہے کہ گٹھ جوڑ کیسے کی جائے، سینٹ میں کیسے پہنچے. جس طریقے سے آپ لوگ پنجاب کی دیکھیں، اگر ہماری تاریخ ہے تو ہمیں اپنی تاریخ پہ فخر ہے، ہمیں فخر ہے نا صاحب. آپ کی تاریخ جو شروعات ہو رہی ہے جہاں ختم ہو رہی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی تاریخ جہاں سے شروع ہوتی ہے. جتنے بھی بھگوڑے ہیں وہ آپ لوگوں نے لیے ہوئے ہیں، وہ پیپلز پارٹی. میں کہہ رہا ہوں جتنے
जितने भी भगोड़े हैं इनकी पार्टी में है, तो इनकी तारीख का हमें भी पता है। ये हमें क्या तारीख बता रहे हैं? ये अपनी माजी देखे, ये अपनी तारीख देखे। दोनों की तारीख देखेंगे। नाज टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का, नाज टाइम खत्म हो गया। क्यों गिनवाना शुरू करते हैं? आज क्या करें आप? ठीक है तलाल चौधरी साहब, आप लोगों ने तो कमेंट का जो हाल करके रखा है, तो प्लीज थोड़ा सा मौका दीजिएगा, टाइम खत्म हो रहा है। तलाल चौधरी साहब, तमाम पॉलिटिकल जो हिमायत है वो आपके साथ है, ये कल इमरान खान भी कह रहे थे और आप ये जानते हैं। ये कह रही हूँ कि अगर खान साहब मुतवक्की है, टाइम खत्म हो गया। सिर्फ ये कह रही हूँ कि खान साहब अगर 10 मिनट कहीं लेट पहुंचते हैं तो शोर मचाते हैं ये लोग। ओके बिल्कुल। तलाल चौधरी साहब, रिजल्ट कब्बारी साहब दुबई बैठे हुए मुझे दोबारा कहिएगा, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैं आपसे पूछी थी, तमाम पॉलिटिकल हिमायत आपके साथ है, इस बात का इजहार सब कर रहे हैं, सब आपके साथ खड़े हैं। रिजल्ट कब तक इसकी तवक्को रखें कि कोई रिजल्ट इसका आएगा? एक हफ्ते में 2 दफा जो कौमी लाहे अमल है उस पे प्राइम मिनिस्टर ब्रीफिंग भी लेते हैं, उस पे देखते हैं पेशरफ्त क्या हुई है। वो 20 नुकात जिस पे तमाम लोग इकट्ठे हुए थे उसे बिल्कुल परसू किया जाएगा, और ये हमारा तहैया है कि ये दहशतगर्दी की जंग आखिरी दहशतगर्द तक हम लड़ेंगे और इसको खत्म। देखिए ये पिछले 14 साल से हमें इस जहेज में मिली है हमारी हुकूमत की, हम इसको खत्म करके दम लेंगे। करते हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह करे आपके अज़ाइम और इकदामात एक दूसरे के साथ साथ चलें। लास्ट कमेंट, बिल्कुल टाइम मरकजी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें से मायूस हैं। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ से कहते हैं कि आखिर कब तक आप इंतजार करेंगे मुल्क के अंदर ऑपरेशन करने के लिए। और अलामा साहब, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। अल्लाह करे वही बात कि इनके अज़ाइम और जो इकदामात ये ठाने बैठे हैं, अल्लाह करे कि वो एक दूसरे के साथ साथ चले। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जो काम अगर हम काम करेंगे तो फिर हम बताएंगे भी कि हमने क्या काम किया, वरना हम माजी में ही घूमते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका, अपने अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस जहां को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।